Ay, kayo po yun, ma'am. Oo. Kaya nga eh. Traffic. Oo, ma'am. Sobra. Stoplight. Medyo maambon-ambon pa naman dun sa Ay, ano. doon? Oo. Ito may. Dito mainit na eh, no? Ito yung laptop, ma'am. Tama. Laptop. Oo. Picturean ko lang, ma'am. Salamat. 205. Oo. Okay na to, ma'am. Ay, salamat po ah. Ipang merienda na ako, ma'am. Ay. Sobra na, ma'am. Okay lang po. Dadagdagan pa daw ni ma'am mga to. Grab da ano na opportunity. Ano lang to, 205, binigyan tayong 250. Medyo malayo. Oo nga po. Ito pa. Ay, sobra na. Okay lang. Salamat. Thank you po. Plus 40. Alright mga tol, ayos yun ah. Yung mga hindi mo inaasahang ano no, booking no. Yung akala mo talo na, tapos panalo pa pala. Alright no, 205 binigyan tayong 250 tapos plus 40 pa ulit. Ayos ah, shoutout sa'yo mama.